Ready? Ready! Austria, la bola de la Fuente. Austria, short, rebound. Torres Rodriguez. Martinez. Na-intercept po ang bola. Ayun po na kay Stoyer. Kay Nisa. Using the board. Wala. Martinez. Wala. Austria. Austria. Oh. Beso ka lang, magkumana naman tayo. Kay beso. Rodriguez. Pinagtatalo na nga eh. Ang talo na, di ba? Nevada. Price for free. Nevada for free. Wala na ang pakita. Kaya ka lang ang talaga. Oo. Oo, airball. Ano yung gagawa mo naman kagabi? Argit, tapat ko sila CJ. Doon, kila Lawrence. Para maganda laban. Maganda laban. Martin ba yun? Basta pagkumpay. White ball. Pwede nyo maging sentro si Diaz kung gusto nyo. Si Ray. Rodriguez. Ginagawa. Ito kasi ito yung nagkasawaan nito. Yan nga ka lang sawaan. Nagdada ko ito eh. Martinez. Yung mga kanina napansin ko, James pa nila kabantay. Captain. Nagdada ko ito eh. Mr. Martinez. Delikado ka pa dito eh. Nisa. Nagdadakot ba? Wala. Dating kasi ito ano eh. Nice ah. Foul. Captain. Gandang move. Gandang move naman ni Mr. Paliero. All counted pa. Hoy. Ang pasa kung tingnan pumasok. Condition pa ito yung jawa. Austria. Nisa. Nisa. Hanapan ng masahan. Jero, Peter Andres. Ito mahina. Karansa, bababa ng bola. Nang babayag. Nayagad yung bata. Ganda yung Teresa, Mr. Desai. Karansa, Dan Ray, Miguel Quezon Gires. Pag-release na sa Martinez. Nakakuha ng foul. Foul si Nisa. Ano ba natin? Wala pa. Yabang. Kapatid yata ni Martin. Rodriguez. Uy! Gandang offensive rebound naman yun, Mr. Sorriguez. Austria. Bitawan. Cornbera. Aranza. Aranza. Wala. Nisa. Nisa. Austria. Foul. Mr. Martinez. Laking foul ka, Mr. Martinez. Inside. Peter Andres. Uy, muntik na. Offensive rebound ni De La Fuente. Bigay ni Valiero. Valiero ganda. Uli na nakapasok. Mr. Valiero, 2 points. Score 7-4. Labang pa rin ko ng tatlo ang white team. Aranza sa Rodriguez. Rodriguez to Martinez. Mr. De La Fuente. Dito ba tayo papatay na kwan sa dati? Ano na yung tao? Aranza. Basket is good. Mr. Aranza. Nisa. Kay Austria. balik na lang natin si Wala. Martinez to Aranza. Aranza. Rodriguez.
Carranza. Minumulabog ni Mr. De La Puente. Rodriguez. Lisa. Na-intercept po ni Mr. Carranza. Carranza. Uy, pasok yan, Mr. Carranza. Lisay, pinakay Lisay, tumira ng press, Lisay, 3 points. Score all nine. Uno, binigay kay Rodriguez, tumira. Nisay to Nisay. Binalik mo kay Nisay. Uno, naribaw ng bola, binaba. Pasa kay Antonio Rivera, tumira. Medyo malakas. Isay, set the play, sa kita. Single ball. Tawag ng ating English. Isay, pasa kay Ballero. Back to Isay. Bigay kay Austria, tumira. Kapos. Narito ang Isay. Bigay kay De La Puente. Bigay sa ilalim kay Austria, 2 points. Rodriguez. Set ng play. Napunta kay Carranza. Carranza, bigay tumira ng 3. Muntik na. Pwede rebound ni Uno sa gilid. Tumira. O pwede rebound ni Martinez. Tumira ulit. Pasok. Martinez for 2. Lisa. Lisa. Nothing but net. Lisa for 3. Carranza, pinumulabog ni Mr. De La Puente. Carranza, bigay kay Martinez. Wow. Kay Mr. Ballero, ilang foul mo na yan? Martinez, pasa kay Rivera, pick. Carranza, bigay kay Soquires, papasok, tumira. Wala. Nisay. Pasa kay Nisay, number 12. Bago ng bola, bigay kay Austria. Nakuha ng foul. Oras po namin, 1 minute, 17 seconds. Austria, bigay kay Ballero sa gitna, bigay kay Nisay, tumira, 2 points. Nothing but net for Mr. Lisa. Carranza, try ulit. Nakakuha ng foul. Si Mr. Austria. 58 seconds. Rivera sa gilid, nag-layup. Muntik na. Ballero. Rebound. Sige lang. Inside. Gilid. Last 30 seconds. Rodriguez. Okay, sa rebound ni Martinez. Wala. Rebound niya yung Puente. 20 seconds. Inside. Bigay inside number 7. Tumira. 10 seconds. 9, 8, Rodriguez. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Dagdag Grandmante. Animus